dulu macam mana. Dan bahkan mazhab kita pun kita akan bersama dengan mazhab yang kita pegang. Dalam kitab Durus Samin kata macam tu. Dan kita bangkit, ketua dia ialah Rasulullah. Rasulullah duduk depan. Rasulullah depan sekali. Diikuti oleh para sahabat. Lepas tu diikuti oleh tabi'in, tabi'in dan summa yalinahum. Ikut yang iring-iring. Sahabat, kemudian tabi'in, summa tabi'in, summa tabi'in, summa tabi'in. Penang kita lah ikut. Dan kumpulan kita tu, kalau kita Asy'ari akan dihimpun Asy'ari Syafi'i dihimpun sekali dalam tu. Kita ikut kita punya ketua pula, tuan-tuan sekalian. Yang bimbangnya gini, kita bangun pada kubur, tuan-tuan sekalian. Tengok, na'udzubillah, bukan kita, saya kata bukan kita. Ada orang nanti bangun pada kubur, tuan-tuan, bangun. Tengok, dihimpunkan dia. Ada dengan komeng. Ada Kek Siang pula depan. Marah ke katanya ni? Tak marah tengok ada Firaun pula depan. Apa nak kata? Masa tu apa nak kata? Masa tu tak boleh kata apa dah. Itu finally, itu paling last kali kehidupan, tuan-tuan sekalian. Bangun pergi pada masyarakat. Tengok kita yang kumpulan mana, tuan. Tengok-tengoklah Lim Kek Siang belah kanan kita pula. Duk iring Lim Kek Siang pula dah. Kalau Kek Siang tu mati, kufur lah. Kalau Guang Eng tu mati, kufur lah. Kalau Ngah Komeng tu mati, kufur lah, tuan-tuan. Kalau dia dapat hidayat last minute masuk Islam, tak lah. Last minute Kek Siang dapat hidayat. Bukan last minute. Mungkin sekarang pada dapat hidayat. Allah bagi hidayat kat dia. Allah bagi Islam kat dia. Allah bagi iman kat dia. Mudah-mudahan, tuan-tuan sekalian. Macam tu. Lain. Ni saya masukkan, kalau dia mati kufur, orang yang bangun-bangun tengok, dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang kufur dulu. Firaun ke, Qarun ke, si Namrud ke, kita dah sama dalam tu. Na'udzubillah, tuan-tuan. Na'udzubillah. Masa tu tak boleh kata apa dah. Ikut aje lah. Pastilah neraka kekal abadi, tuan-tuan sekalian. Na'udzubillah. Pasal apa? Sebab tak sedar jatuh kufur dulu dalam dunia. Cumanya, tuan-tuan, dalam dia kata, siapa yang kata tak wajib tu jadi kufur, jadi kafir, kita janganlah pula menghukum dia kafir. Pasal apa? Sebab kafir ni ada dua. Ada kafir indallah, ada kafir indanas. Yang di sini ni jadi kafir indallah ke indanas? Di sisi Allah Ta'ala ke di sisi manusia? Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Manusia tak boleh kafirkan orang. Rasulullah datang ke atas muka bumi ini bukan nak mengkafirkan orang, nak mengislamkan orang, nak menjadikan orang tu beriman. Jaga baik. Jadi pasal apa jatuh kafir ni, tuan-tuan? Pasal apa orang mengatakan sifat 20 tak wajib dan jadi kafir? Kenapa? Tengok. Kerana ia mengingkarkan ijma' dalam kitab usul fiqh. Tuan-tuan sekalian, bukan tauhid saja. Dalam fiqh, kalau hukum dah diijma'kan oleh ulama, contohnya wajib solat 5 waktu, tiba-tiba itu dah ijma' dah tu, dah ijma' ulama dah, tiba-tiba ada orang kata tak wajib, kafir tak? Itu dalam fiqh tu. Sama dalam tauhid juga. Mana kaedahnya, setiap perkara yang sudah diijma'kan oleh ulama, tiba-tiba diingkarikan ijma' tu, maka yang tu sebab jatuh kafir. Sebab ulama ni, tuan-tuan, kalau diijma', adakah ijma' tu fikiran mereka semata-mata? Tak, mesti ada dalil daripada Quran dan daripada hadis. Kecualilah kita ingkarkan hukum yang belum ijma'. Ada tak hukum yang belum ijma', tuan-tuan sekalian? Yang masih lagi ada pencanggahan pendapat di kalangan ulama. Seperti contohnya rokok.
Adakah rokok tu dah diijma'kan ulama haramnya? Tak. Satu dunia ulama belum lagi ijma' tuan-tuan sekalian. Jadi ada orang pegang makruh, isaplah. Ada orang kata haram, haramlah dia isap. Itu belum ijma'. Macam zakat pendapatan. Zakat pendapatan tak ijma'. Wajib tak zakat pendapatan? Ada ulama kata tak wajib, ada ulama kata wajib. Belum ijma', benda tu khilaf. Engkarkan kita kata wajib zakat pendapatan. Kita engkarkan, tak kafir. Faham ya? Boleh faham ke tak ni? Boleh kan? Baik. Jaga insya-Allah. Saya ni suara dah 2-3 hari ni kuat je tuan-tuan sekalian. Suara kuat. Lepas-lepas PKP dapat mengajar ni, dia macamnya suara dia tuan-tuan sekalian. Dia pekik macam tu. Ustaz marah ke? Tak, bukan marah ni. Ini bagi tahu secara tegas. Macam tu. Baik. Sebab tu mengingkarkan ijma', lagi pula mengingkarkan ada Tuhan. Sebab apa? Sebab salah satu daripada sifat Allah yang ada dalam sifat 20 tu ialah sifat wujud, sifat ada. Kalau diingkari, bermakna dia mengingkarkan Allah tu tak ada. Dia mengatakan Allah tu tak ada. Sebab tu jatuh kufur tuan-tuan sekalian. Kerana ada itu setengah daripada sifat yang 20 itu, berarti tidak boleh kata Tuhan ada dan sebagainya. Tengah dia kata berarti tidak. Berarti tidak. Ini kena faham elok ni. Berarti tidak boleh kata, mana kita kena kata Tuhan tu ada. Tak boleh kata Tuhan tu tak ada dan sebagainya. Macam tu, faham dia macam tu. Maka orang yang tidak boleh berkata dengan ada, maksudnya berarti tidak boleh kata Tuhan ada dan sebagainya itu kata tapi tak masuk dalam hati. Ini ada pembetulan sebenarnya tuan, tapi saya gariskan dulu. Tak apa, nanti kita bahas balik. Maka orang yang tidak boleh berkata dengan ada Tuhan itu orang kafir, wal iyazabillah. Dia mengatakan Tuhan tu tak ada. Tu. Ini maksudnya tidak boleh kata Tuhan tu ada. Maksudnya dia tak kata Tuhan tu ada. Dia tak kata Tuhan tu wujud. Dia kata Tuhan tu tak ada. Maka bila kata Tuhan tu tak ada, maka hukumnya apa dia? Kafir. Baik. Demikian lagi tidak sah iman. Jadi kafir di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kafir di sisi manusia dengan kafir di sisi Allah, mana lebih besar tuan-tuan sekalian? Kafir di sisi Allah lebih besar daripada kafir di sisi manusia. Pasal apa? Sebab kafir di sisi manusia ni belum tentu lagi kafir di sisi Allah Ta'ala. Belum tentu. Macam kita katalah kan, kita tengok pegang Manjung tu ada Cahaya Nur Alik yang kafir tuan-tuan sekalian. Tapi kekafiran dia tu belum tentu lagi kafir inda Allah. Belum tentu lagi tuan-tuan sekalian. Kita kata dia kafir pada pandangan mata kita, jangan-jangan dalam hati dia i'tikad Tuhan tu Allah. Macam tu. Sebab masalah tu kita tak tahu. Jadi tuan-tuan sekalian, demikian lagi tidak sah iman dan jadi kafir di sisi Allah Ta'ala orang-orang yang tidak peduli. Tengok. Yang ini pun sangat bahaya tak ni tuan-tuan? Cuba kata. Demikian lagi yakni jadi kafir juga, dan tak sah iman juga, jadi kafir di sisi Allah Ta'ala, bukan sisi manusia tak. Manusia tengok zahir dia. Kalau dia Islam, Islam dah dia. Pada usul dia hukumkan akan dikata di sisi Allah Ta'ala orang yang tidak peduli, ada pun tak kata, tiada pun tak kata. Ada tak orang zaman kita ni tak peduli Tuhan tu ada ke tak ada ke, tak pernah i'tikad, tak pernah kata? Ada tak agak-agak? Tak tahu tak, wallahu alam kan. Tapi setiap apa yang ada dalam kitab, kalau berlaku macam tu jadi kafir tuan-tuan. Sebab tu yang kita risaunya apa dia? Orang yang tak peduli ilmu tauhid ni tuan-tuan sekalian. Orang tak peduli.
Macam tu. Kalau kat KL tuan-tuan ya, kat Selangor, kat KL, kat sana lah saya nampak depan mata saya kat sana. Tuan-tuan ya. Agama ni memang ramai yang tak peduli. Memang ramai yang tak peduli tuan-tuan sekalian. Tak peduli. Makan pergi bangun pagi hari Ahad, kalau Ahad Sabtu tu tak kerja, duduk kat kedai mamak tuan daripada pagi sampai ke tengah hari, baru balik. Lepas tu balik tidur tuan-tuan, kalau tak kerja lah. Kalau kerja pula, pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja, masjid tak pergi, surau tak pergi, pengajian pun tak pernah jumpa, ustaz pun tak pernah, tok guru pun tak pernah jumpa dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, tak peduli agama, tak peduli. Sibuk dengan dunia, golf dia, perniagaan dia, pumpang gini. Maka orang macam tu tuan-tuan sekalian, yang dalam kitab ni kata pun boleh juga jatuh kepada kekafiran. Na'udzubillah. Sebab itulah bab Tuhan ni kena kata ada. Allah tu wujud. Di mulut kita kata, di hati kita i'tikad. Bahkan dia kata semata-mata senyap, tak pernah kata. Ini bahaya tak? Kita kena kata ni. Ada, dia kata ada pun pada Zuhair dihukum akan dia Islam. Tengok, ini yang dikatakan macam kata tadi lah. Siapa yang mengingkar mengatakan sifat 20 tu tak wajib, dalam ni kata kafir. Tapi kafir tu di sisi Allah Ta'ala ke di sisi kita? Di sisi Allah. Di sisi kita yang mengata tu kadang-kadang dia jadi imam. Yang mengatakan sifat dulu tak wajib. Sifat dulu tak wajib. Sedangkan kita nak kata, kalau kata sifat 20 ni tak wajib, jatuh kafir. Yang kata tu tuan-tuan sekalian, mengucap syahadah tak? Syahadah. Jadi Islam pada Zuhair, kita tak boleh kafirkan dia, tak boleh. Itu kafir indallah, di sisi Allah Ta'ala, bukan di sisi kita. Baik. Juga jadi pun ada pun pada Zuhair, dia hukumkan dia Islam jika ia berasal keturunan Islam. Kalau dia tu Islam asal, maksud Islam asal keturunan dia, mak Islam, bapa dia Islam, tok nenek dia Islam, maka Islamlah dia. Tapi soal iman lain. Maka wajib atas orang yang hidup membicarakan kematiannya apabila mati. Jadi kalau di Islam pada Zuhair, bila dia mati, kita kena bicara lah. Maksud bicara tu, kita kena uruslah mayat dia tu. Sembayangkan, mandikan, kapankan, solatkan dan kebumikan di tanah perkuburan orang Islam. Jangan kata gini pula, dulu kan dia ni kata sifat dulu tak wajib ni, kafir ni, kebumi dekat kampung kau. Alah. Jangan kata macam tu. Jangan buat macam tu. Sebab dia Islam Zuhair. Dah lah, jangan kata, kau punya kat kampung kong tu, dekat sebelah Cimpeng, rumah kampung Cimpeng. Jangan kata macam tu. Tak boleh lah. Kita tak tahu pada hakikat dan kita tak tahu. Mungkin Allah letak iman dia akhir last dalam minit tu, Allah bagi hidayah. Mana kita tahu? Macam tu. Wallahu alam. Habis soal tu. InsyaAllah bulan depan kita masuk membicarakan sifat yang pertama. Tuan-tuan duduk jangan lari ya. Maksud saya apa tahu? Maksud saya nanti bulan depan saya datang juga kan. Biarlah kita istiqamah. Alah berapa jam je dalam sebulan kita ngaji tuan-tuan. Baru sejam je. Duduk jangan lari. Ya tak? Baik, wallahu alam bisawab. Ada soalan? Ya. Ya. Dia tak boleh kata macam tu tuan. Dia kena kata iman. Dia tak boleh kata Islam. Sebab dalam Quran bila kata masuk syurga ni ialah bersangkut dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah tak kata ya ayyuhal muslimun, tak kata macam tu. Allah kata ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman.
Sebab itulah anak kunci syurga tu bukan Islam. Islam hanya laku dalam dunia. Di akhirat Islam dah tak laku dah. Yang lakunya iman. Jadi kalau masuk Islam zahir, kalau dia ada iman, syurgalah dia. Kalau Islam zahir tapi tak ada iman dalam hati dia, kafirlah dia dalam syurga, dalam akhirat nanti kekal dalam api neraka. Sebab iman dia batal. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, dalam kitab-kitab ni lebih merujuk kepada soal iman. Kita ni dalam ni Islam semua tak? Islam kita Islam semua? Islam semua. Pasal apa? Sebab kita ni kebanyakannya Islam keturunan. Mak kita Islam, bapak kita Islam. Tapi bab iman, tuan-tuan sekalian, itu soal iman tu kena cari. Dah jumpa, kena pupuk, kena baja, kena nak suburkan dia. Macam tu. Sebab itulah Rehan kata apa? Iman adalah mutiara. Dan iman tu tak boleh diwarisi daripada bapa yang beriman. Tak boleh. Bapa dia beriman, anak beriman, belum tentu. Ada tak tuan-tuan sekalian, bapa beriman, anak kafir? Ada tak? Ada. Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihi salam beriman, memang iman dia kuat. Anak dia kafir, tak beriman. Macam tu. Wallahu alam. Ada soalan lain? Tak ada? InsyaAllah. Tak ada soalan InsyaAllah. Sikit lagi. Kita baca fiqh sikit je. Tak mana fiqh ni? Tak mana